नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही 2026 वर्षर प्रथमार्ध बा प्रथम 6 मास आपणकर अतिक्रम करे सारिलाणी एवं एही समय मध्यरे आपण बहुत गुड़िए नकारात्मक परिस्थितिर सम्मुखीन होइछन्ति बहुत दुखद कष्टर समय मध्य दे आपण अतिक्रम करिछन्ति एवं किछि एभଳି परिस्थितिर मध्य सम्मुखीन होइछन्ति जहाँ आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले एवं आपणक जीवन रे अचानक किछि ना किछि घटना दुर्घटना घटी चलीथिला किंतु आगामी 6 मास आपणक पई चमत्कारी रहिबा पई जाउछि एही 6 मास मध्यरे ग्रह मानकर गोचर परिवर्तन आपणक सपक्षरे रहिबा पई जाउछि एवं किछि एभଳି घटना घटिबा पई जाउछि जहा बदलाइब आपणकर भाग्य किंतु केबे घटिबो केउ मासरे घटिबो एवं केउ ग्रहक प्रभाव रे घटिबो ताहा एही वीडियो रे आगको विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा एवं सबुठारु चमत्कार कथा हेउछि जेउ ग्रह गुडी को पापी ग्रह क्रूर ग्रह बोली कहा जाए माने शनि राहु केतु एही सब ग्रह गुड़िक आपण मानकु आगामी 6 मास मध्यरे शुभाशुभ फल प्रदान करिवे सेथिपाई आपण टिके ध्यान देई देखंतु बुझंतु एवं निज जीवन रे परिवर्तन करंतु देखंतु आजिर कार्यक्रमटिकु 4 भागरे विभाजित करा जाइछि प्रथम 3 भागरे आमे मिथुन राशिर 3 गोटी नक्षत्रर व्यक्ति विशेष मानकर आगामी 6 मास केमिति रहिबो केउ क्षेत्र रे की प्रकार प्रभाव पड़िबो शुभ प्रभाव रहिबो ना अशुभ प्रभाव रहिबो एवं आपणकु कौन उपाय करबाकू पड़िबो सेही विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा सहित चतुर्थ भागटी रे मिथुन लग्नर व्यक्ति विशेष मानकर आगामी 6 मास केमिति रहिबो सेही विषय रे आलोचना करिबा देखंतु आपणकर राशिटी जहाँ भी हेउना काहे जदि आपणकर लग्नटी मिथुन रहिछि तेबे मध्य आपणक जीवन रे एही लग्न अनुसार प्रभाव निश्चित भाव रे रहिबो कारण देखंतु लग्न हेउछि आपणकर व्यक्तित्व आपणकर पर्सनालिटी एवं आपणकर स्वयं को लग्न बोली कहा जाए तेणु करी आपणकर राशि रे जदि भी शुभाशुभ फल थिबो एवं लग्न रे अशुभ फल थिबो तेबे मध्य आपण अशुभत्व भोग करिवे एवं ता सहित जदि आपणकर राशि रे अशुभ रहिछि एवं लग्न रे शुभाशुभ रहिछि तेबे मध्य आपणको शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबो सेतिपई आपण शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु देखंतु बुझंतु एवं आपणक जीवन रे परिवर्तन आणंतु किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर आगामी 6 मास केमिति रहिबो विशेष भाव में क्रूर ग्रह शुभ ग्रहंकर फलाफल आपणक प्रति केमिति रहिबो देखंतु एही जून मास 2 तारिख दिन गुरु होइछन्ति उच्चस्थ एवं आपणक धनर भाव में उच्चस्थ होइछन्ति किंतु एही जुलाई मास 15 तारिख ठारू अगस्त मास 12 तारिख पर्यंत गुरु अस्त स्थिति रे रहिबे माने तांकर शुभाशुभ फल किछि कांशरे कमी जिवो एवं ता सहित राहु केतु जहाको छाया ग्रह बोली कहा जाए डिसेम्बर मास 5 तारिख दिन निजर
ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶନିଦେବ ନିଜର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାର୍ଗୀରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବକ୍ରି ଏବଂ ଆଗାମୀ 138 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଶୁଭ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ବା 5/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତତା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା ଏବଂ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଋଣ କରଜ ଲୋନ୍ ରହିଛି ତାହା କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ରହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶି 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ଲଟେରୀ, କିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଛି କାଂଶରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେହେତୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଚୋଟ ଲାଗିପାରେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କାନ୍ତରେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବନାଇବେ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଋଣ କରଜ ଆପଣ ଶୁଝିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରେ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲିଟିଗେସନରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା,
विदेश ग्रस्त करिपारुनथिले तेबे सेही समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। पूर्वरु जदि आपण विदेश रे रहउचंती तेबे आपणक कर्म क्षेत्र रे उत्तम परिवर्तन देखिबे। एवं देखंतु राहु आपणक नवम भाव रे विराजमान करिथिबारु आपणकर भाग्य बल कम रहउची, परिश्रमटी अधिक रहउची किंबा आपणक परिश्रम अनुपात रे आपणकु फल प्राप्ति हेउ नाही। बहुत गुड़े कार्य आपणकर अधारे रहि जाउची, आगकु बढ़ी पारु नाही। तेबे एही सबु अर्चन, एही सबु बाधा विघ्न गुड़िक अगस्ट मास 15 तारिख परठारु आपणकर दूर हेबा आरंभ हेबो। जदि आपण सरकारी चाकरी पई चेष्टा करूछंती, परीक्षा देउछंती, इंटरव्यू देउछंती तेबे आपणक पई अति उत्तम समय रहिची। जदि आपण वैदेशिक मुद्रा रोजगार करूछंती किंबा आपणकर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड किछिटा कार्य रहिची, सेही सब क्षेत्र रे मध्य भाग्य आपणकर साथ देबो। एबे आसंतु जानिबा मिथुन लग्नर व्यक्ति विशेष मानकर आगामी 6 मासटी केमिति रहिबो। देखंतु आपणकर लग्नर भाव रे सूर्य विराजमान करिसंती जुलाई मास 15 तारिख रे धनर भाव को गोचर करिवे। आपणकर लग्नाधिपति होई लग्नर भाव रे विराजमान करी आपणकर ज्ञान रे वृद्धि करिवे, कैरियर रे ग्रोथ आनिबे, आपणक वैवाहिक जीवन रे मधुरता सहित पार्टनरशिप व्यवसाय रे उन्नति आनिबे एवं ता सहित जदि आपणकर दैनंदिन रोजगार रहिची सेथिरे मध्य वृद्धि करिवे। विवाहर जोग बनाइबा सहित जो व्यक्ति माने द्वितीय विवाह करिबा पई चाहुथिले डिसेंबर 5 तारिख परठारु द्वितीय विवाह पई अति प्रबल जोग बनुची। नूतन चाकरीर सुजोग मान आपनको प्राप्त हेबा सहित पितांक सहित जदि किछि समस्या लागि रहिची, स्वास्थ्यगत समस्या रहिची किंबा मनमालिन मतभेद चलीची सेथिरे मध्य आपण परिवर्तन देखिबे। सब परे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करिबा पई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु, कुकुर मानकु खाइबा पई दियंतु, हनुमान चालीसा पाठ करिबा सहित चेष्टा करंतु बुधवार गुरुवार दिन गोमाता को रुटी रे गुड़ मिसाई खाइबा को देबा पई, प्रभु गणेशक पाखरे दुब घास लड्डू अर्पण करिबा पई, अस्वस्थ वृक्ष मूल रे प्रतिदिन प्रातः समय सूर्य उदय पूर्वरु जल अर्पण करिबा पई एवं जदि आर्थिक स्थिति खराब रहिची तेबे आपण प्रत्येक दिन श्री सूक्तम पाठ करंतु, आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मिथुन राशि होइथा वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु।